Maipit si Kai, maipit. Kaipitan na tayo. Ano ba yan? Thank you po. Ano nangyari sa atin, guys? Ano ito? Suyuyuy. Usok. Usog daw. Ten, wala siya na rin po. Hi, DJ. Hi, guys. Hi, nanay. Hello. Wait lang. Bread. Ten, wala siya na rin po. Hi, DJ. Hi, guys. Hi, nanay. Hello. Wait lang, ma'am. Wait lang. Bread. Uy. Hi, John. Wait lang. Dapat. Ito na pinakamaliit. Hi. Selfie lang talaga tayo niya. Selfie na lang. Selfie na lang. Tita, dito, tita. Dito po. Kai, dito po. Tita, Erlyn, dito po. Hindi tayo magsasolo ha. So, kung may mga kailangan pa akong puntahan. Sir, tapos na. Excuse me. Hindi, sa atin mo. Next 5 minutes I have to go, promise. Guy, di ba ako? DJ dito, oh. Ano, excuse me kami naman. Thank you. Jay, last. Kids tayo. Kailan tayo? Ikaroon daw. Bata ano muna? Uy, ano kayo para makapicture tayo? Mag-selfie nyo na guys. Selfie na lang. Let's go. Kids, kailan tayo nakita? DJ ah. DJ Chicharon. 1, 2, 3. Thank you very much. Dito DJ ah. Dito beach. 1, 2. Hi, Dij. Hello. Ayan na yung selfie. Okay, mata. Iba naman. Onek. Selfie na guys. I've missed you guys, but we have to go. Let's go. Hi, Dij. Bigay mo na lang ba? Hindi makapicture. Tayo rin to. DJ. DJ, chicharon daw. Maipit. Yes. Na tayo. Ano ba yan? My boyfriend. Salamat po.
Daniel Padilla. Orange! Oh my God! Daniel, yan! Ganda mo, Day! Anthony! Anthony! Idol! Bye, bye. See you soon. Wala, selfie lang talaga tayo niyan. Selfie na lang. Selfie na lang. Tita, dito, dito, tita. Dito po. Kay, dito po. Tita, Carlin, dito po. Hindi tayo solo ha. So, may mga kailangan pa akong puntahan. Excuse me. Hindi, sa atin mo na. Next 5 minutes I have to go, promise. Dij, dito, Guy, di ba ako? DJ dito, oh. Ano, excuse me kami naman. Thank you. Jane, last. Dij, tayo. Kailan tayo? Sa atin guys, ano to? Suyuyuy. Usok, usok, usok. Usog daw, usog daw, usog. Teka, Ate Lorna, ikaw na. Ano nangyayari sa inyo? DJ, hindi dapat tayo nagtutulakan, di ba? Tita, magpa-picture ka na kasi. Del, Del. Tita, dito, special pa natin. Okay na.